नमस्कार जय जगन्नाथ ऑल ओडिशा ड्राइवर महासंघर सब भाई मान आउ बर्तमान आम बुर्लारे आउ बुर्लार भाई मैंने समस्ते वेस्ट बेंगल भाई मान तो हीराकुद बुलाले सब किसी देखाले आउ बर्तमान जीवार समय है तो आम आमर पश्चिम बंगाल ड्राइवर महासंघर जी सभापति अच्छा बनमाड़ी भाई सारे आमर भाई गणेश भाई अच्छा चंदन भाई अच्छा चंदन भाई अच्छा तो तीन भाई राज्य कमिटी आसते सब तो देखा साक्षात सरला बर्तमान भाई मान विदाय करवार समय है निहती भाव में बुर्ला भाई मान अनुरोध है भाई मैंने किसी कहून भाई मान मुहर किसी बार्ता जेना कि ओडिशा ड्राइवर महासंघ बंगाल ड्राइवर महासंघ भितर काण काण संपर्क अच्छे काण काण आगामी दिन में किसी व्यवस्था अच्छे निहती भाव में बनमाड़ी भाई टी कहून। जय जगन्नाथ शुभ सन्ध्या शुभेच्छा शुभकामना शुभ आशीर्वाद जानाई समस्त ड्राइवर भाई बंधुदेर के आमी बनमाली एवं आमादेर अजु भाई के आमी प्रणाम जानाई जेहेतु उनार माध्यमे आज के सारा भारतवर्ष महासंघ छड़िए गेছে এই মহাসংঘের মাধ্যমে আমরা একে অপরকে সাহায্য সহযোগ নিয়ে উপকৃত হতে পারছি। অজু ভাই যে মহাসংঘটি তৈরি করেছেন শুধু উড়িষ্যার জন্য নয় সারা ভারতবর্ষের সমগ্র ড্রাইভার সমাজ সমগ্র ড্রাইভার জাতের জন্য এখানে হিন্দু মুসলমান শিখ সাই আমরা সবাই ভাই 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 হয়ে আমরা আমাদের হারিয়ে যাওয়া সুরক্ষা সম্মান অধিকার ফিরে আনার জন্য আমরা সবাই মিলে প্রয়াস করছি এবং আজকে আমাদের খুব ভালো এবং খুব সৌভাগ্য যে আমরা অজু ভাইকে আমরা আমাদের কাছে পেয়েছি এবং আমাদের উড়িষ্যা ড্রাইভার মহাসংঘ সম্বলপুর ডিস্ট্রিক্ট বোলারো বুলা ভাইদেরকে আমরা পেয়েছি। তো খুবই ভাইরা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন আমাদেরকে হীরাকুদ ড্যাম বা আমাদেরকে অনেক কিছু জায়গা পরিদর্শন আমরা করলাম ভালো লাগলো কিন্তু আগামী দিনে আমাদের এই প্রয়াস জারি থাকবে এই ড্রাইভার ভাইরা সুরক্ষা সম্মান অধিকার ফিরে পাওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম আমাদের অজু ভাইয়ের মাধ্যমে উনার নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষের সমগ্র ড্রাইভার সমাজ আমরা গর্জে উঠব নিজের হারিয়ে যাওয়া সুরক্ষা সম্মান অধিকার ফিরে আনতে। अज्जू भाई जिंदाबाद অজু ভাই জিন্দাবাদ अज्जू भाई जिंदाबाद ओडिशा ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद इंडिया ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद बांगल ड्राइवर जिंदाबाद জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। बेसी लेट